केसी राउत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल को क्लिक करंतु। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक जीवनी और साहित्य कृतिर आज अंतिम भाग आलोचना करिबा। गल्प, प्रबंध, उपन्यास आदि रचना द्वारा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिअछन्ति। तेणु गल्प, प्रबंध, उपन्यास आदि अनेक रचना से करी ओडिया गद्य साहित्य को समृद्ध करिछन्ति। से अनेक गल्प रचना करिअछन्ति। बुढ़ा संखारी गल्परे परिवेशित प्रेम और करुण भाव पाठक मानक हृदय को स्पर्श करिथिबारु ताहा अनेकंक निकटरे अभूला कहानी होई रही। एपरी करुण रससिक्त जे पाठकंक आखिरु स्वतः लुहधार बही आसे। जेउ बहुर हातरे शंखा पिंधाइबा पई बुढ़ा संखारी शारीरिक कष्ट स्वीकार करी धाई जाइथिला, देखिला बेलकु से विधवा होई सारिथिला। निज सारा जीवनर शंखा तैयारीर कौशल लगाई से जो आसमान तारा शंखा से बहुटी पई आनिथिला, से सेठारे से पहुँचला बेलकु बहुटी विधवा होई सारिथिला। तेणु गल्पटीर परिणति बेश करुण रसरे मार्मिक। ठीक सेहीपरि असहयोगीर आत्मकथा भली हास्य, व्यंग, विद्रूप धर्मी गद्य रचना। असहयोगीर आत्मकथा से हास्य अच्छी, व्यंग अच्छी आ विद्रूप भी रही। कणा मामू भली जातीयतावादी संग्रामी गढ़ु गढ़ु असंपूर्ण रही जाइथिबा एक विचित्र उपन्यास लक्ष्मीकांतଙ୍କ लेखनीर महनीय साहित्य कृति। कणा मामू तांकर एक असंपूर्ण उपन्यास जोड़ा संपूर्ण होई पारि नाही, तथापि कणा मामू असहयोगीर आत्मकथा एवं बुढ़ा संखारी तांक गद्य साहित्यर तांक लेखनीर महनीय साहित्य कृति अटे। यह व्यतीत से अनेक प्रबंध और साहित्य समालोचना लेखि ओडिया साहित्यर गद्य विभाग को उज्ज्वल करिछन्ति। हास्यरस, साहित्य सृष्टि हास्यरस, कवि और कवित्व, ओडिया संगीत आदि प्रबंधरु लक्ष्मीकांतଙ୍କ मूल्यायन दृष्टि और विचारबोध जानी हुए। से अनेक प्रथम कविता कथा में आलोचना कर सारे। पद्य कथा पूर्व अध्याय में आलोचना करिचे। आज गद्य कथा आलोचना करिबा। गद्यर विभिन्न विभाग रही, जेमिति कि गल्प, नाटक, उपन्यास, प्रबंध। तेणु ए सबु विभाग रे से लेखनी चालना करिछन्ति एवं ओडिया बाणी भंडार को समृद्ध करी गढ़ी तोलिछन्ति। तेणु हास्यरस, साहित्य सृष्टि हास्यरस, कवि और कवित्व, ओडिया संगीत ए सबु प्रबंधरु तांकर विचारबोध संपर्क रे जानी हुए। तियणरे लुण भली साहित्य हास्यरस एकांत आवश्यक बोली से विचारी थांती। तेणु तियण अर्थ तरकारी, तुण जोटा कहूचे आमे। तेणु तरकारी जदि लुण न पकेवा ताहा जेमिति लागे, साहित्य रे जदि हास्यरस न रहिला ताहा सेमिति लागे बोली कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विचार करिथांती। तांकर अन्यान्य कृति मध्यरे गोपबंधुंक स्मृति, स्मृति पूजा, स्तुति ए चिंतामणि स्मृति, खंडीए चिठी भली जीवन स्मृति मूलक प्रबंधरु कांत कविंक आत्मसलग्न भाव उच्छ्वास बारी होई पड़े। गोपबंधुंक स्मृति, जीवन स्मृति मान अन्यर जीवनी संपर्कित लेखा, जीवनी मूलक प्रबंध से लिखिछन्ति। जेमिति कि गोपबंधुंक स्मृति, स्मृति पूजा, चिंतामणि स्मृति, खंडीए चिठी, एगुड़िक सबू अन्य मानकर जीवनी को आधार करी गढ़ी उठिछि। सेहीपरि निभृत निषिद्ध, रोगसज्जा, जीवंत मरण प्रबंध लेखकंक अंगे निभा कथा। अंगे निभा कहले कौन? निज अनुभवर कथा, ताहार कलात्मक प्रकाश। जेमिति आम आत्मकाहानी कहूचे,
ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିଭୃତ ନିଶିଥ, ରୋଗଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି, ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ। ସେଇ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ ଆଦିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, ମାନେ ରୂପ ପାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର, ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ ସମୟର ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସମୟର ସ୍ମୃତି, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତିରେ, କିଶୋର ସମୟର ସ୍ମୃତି, କିଶୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଯୌବନ ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଯୌବନ ପଥେ ଆଦି ଲେଖାରେ ସେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲାଳିକା ପଦ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଲାଳିକା କଥା କହିଥିଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାକୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବିତାକୁ, ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଳିକା। ତେଣୁ ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଲଣା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବିଡ଼ି ମହିମା, ଶୋକଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀଗୋଳ କବିତା ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା। ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ, ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ସେ ଚିଲିକା ରୀତିର ଚିଲିକାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ତାଙ୍କ ସଂକଳନରେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସଂକଳିତ। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନ, ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ସେଥିରେ ସଂକଳିତ ରହିଛି। କବିତା ସଂକଳନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ କବିତା ସଂକଳନ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କୁହାଯାଏ। ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗପ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ। ସେହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ଭାସ, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମୁଖ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କବିତା ବି ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତି ଗୀତ, ଯେଉଁଟା ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ, ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଥାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଣାଣ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଜନ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତର କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ, ମାନେ ଗୀତ ସମୂହ ଏବଂ ତାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ। କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ, ମନେକର ଆମର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ରସକୁଲ୍ୟା, ଚୋଖୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାମକେରି, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ତୁମର ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସେସବୁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ତାଳର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ କବିତା ସଂକଳନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ରହିଛି, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବ ସେଥିରେ ରହିଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗୀୟ କବି। ତାଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାବ୍ୟର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର
नोबेल पुरस्कार भाव देशप्रीति और जातीय वीर वंदनामूलक केतोटी कविता तांको जातीय संगीत कविता संकलन में स्थान पाई। देशप्रेममूलक कविता देशात्मबोध कविता जातिप्रेम सब रही मूलक कविता जातीय संगीत कविता संकलन में स्थान पाई। पूर्वर प्रकाश पाइथिबा तांकर दुंदुभि कविता संकलन एक कविता संकलन जार ना हूँ दुंदुभि से वंदे उत्कल जननी स्थान पाइथिला एवं सेटा जातीय संगीत संकलन में अंतर्भुक्त होइछि। ओडिशा सरकार तरफरु वंदे उत्कल जननी संप्रति राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि। एहा व्यतीत कोटि कोटि कंठे आजी उड़ाई निशाण बजाई भेरी साजरे साजरे भाई माने हो आदि जातीय आह्वानमूलक कविता यही संकलन में स्थान पाई। तेणु जातीय आह्वान देशप्रेममूलक आह्वानमूलक कविता से आह्वान देइछन्ति। जेमिति आमर मधुसूदन दास लिखिते उठारे उठारे उत्कल संतान उठी उठू केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ूना कि तो मने एवढा जमी एक आह्वानमूलक कविता से ठीक सेमती भाई माने हो साजरे साजरे उड़ाई निशाण बजाई भेरी कोटि कोटि कंठे आजी यही कविता गुड़िक जातीय बा देशप्रेममूलक आह्वानमूलक कविता। वस्तुतः कांत कवि लक्ष्मीकांत विरचित देश और जातिर वंदनामूलक कवितावली रे जातीय संगीत संकलनटी समृद्ध। तेणु वस्तुतः कहले मोटामोटी भाव में कहले कांत कवि लक्ष्मीकांत विरचित विरचित अर्थ रचित देश आउ जातिर वंदनामूलक कवितावली रे जातीय संगीत कविता संकलनटी समृद्ध। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र थिले वैष्णव वैष्णव कहले विष्णुकर उपासक। तेणु तांक लेखावली रे स्वदेश प्राणता और आशावादर झलक सौंदर्याश्रित महान भावनाराजी सर्वत्र प्रकाश पाई। स्वदेश प्राणता कहले निजर देश को प्राण भरी जी भल पाए से जो भावना को स्वदेश प्राणता कहा जाए। लेखावली कहले लेखा समूह लेखा जोग आवली आवली अर्थ समूह कविता जोग आवली कवितावली कविता समूह आशावादर झलक झलक बोले स्वर आशावादर सूचना रही। आशावाद कहले आमे साधारणतः टिके असुविधार पड़गले दुखरे पड़गले आम निराश हो जाऊ कि जिते विपद आसू दुख आसू जी आशारे बंचे मनुष्य आशारे ही तो बंचे ना। तेणु तांको लेखारे आशावादर झलक रही एवं ता सहित सौंदर्याश्रित महान भावना सौंदर्याश्रित जमती वंदे उत्कल जननी सौंदर्य उत्कल जननी तार सबकि तांकर हस सुंदर तांकर भाषा सुंदर बण पहाड़ पर्वत नदी नाल सबकि सुंदर बोली से वर्णना करिसेंती। तेणु ये सौंदर्याश्रित महान भावना राजी राजी अर्थ समूह सर्वत्र अर्थ सबु लेखारे प्रकाश पाई। आध्यात्मिक उच्चांग भाव बेले बेले तांको सृष्टि को अनन्य करिछि। अधिकांश रचना आवेदन रे पाठक को हास्य माध्यम रे सुखानुभव देछि सुख जोग अनुभव। तेणु से जेहेतु हास्य रस बिना साहित्य सृष्टि संभव नुहे बोली तांकर धारणा। तेणु अधिकांश लेखारे से पाठक को कौन करिसेंती ना हसई सुखर अनुभव देइछन्ती। ओडिया साहित्यर सबु विभाग लेखनी चालना करी कृति गुड़िकर उत्कृष्टता हेतु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जशोदेहे आयुष्मान होई रहिछन्ती ओडिया जाति निकटरे। जशोदेह कहले जशोदेह तांकर से जदिओ तांकर निजर देह नाही शरीर नाही रक्तमांसर शरीर नथले मध्य तांकर जश रूपक देहरे से आयुष्मान होई रहिछन्ती। आयुष्मान कहले तांकर आयुष्य कौन आयुष्य संपन्न से आयुष्य संपन्न होइक रहिछन्ती। से मरी मध्य एबे मध्य अमर तांकर मर शरीर जदिओ नाही रक्तमांसर शरीर जदिओ नाही तांकर लेखा माध्यम रे तांकर साहित्य कृति माध्यम रे तांकर जश बा सुनाम माध्यम रे से एबे भी ओडिया जाति निकटरे आयुष्मान बा आयुष्य संपन्न होई रहिछन्ती बंचिक रहिछन्ती से चिर अमर। एभली जड़े महापुरुषंक जीवनी और साहित्य कृति ओडिशावासी को नूतन दिग्दर्शन और प्रेरणा दे आसुथिबारु तांक कृतित्व ओडिया पाठक मानक निकटरे आदरणीय होई रहिछि आदरणीय होइछि एवं चिरकाल ग्रहणीय होई रहिब मध्य।